मो ओंकार 25-26 रोचे यात्रा करी ना सिद्धांत लेते बैन अच्छी गोटे वर्ष आगे आगू आगे हो पारे तेणु केस चलती एपर्तन समाधान है ना मत तो बैन कर सारी भाइराल केमी से करेंगे मत तो गोटे वर्ष बंद कर देते मत तो ए क्लास सुजोग मिलला नहीं यो कलार तो किसी न थाए जो जहाँ मिलला पुणी मत सुजोग मिलला जय जगन्नाथ मीडिया भाई मोर शत शत धन्यवाद देखा सब दर्शक समाज दर्शक बंधु मोर समस्त भक्ति भरा आज ये पुणी मीडिया सामना को आसिली ये कित दिन है बंद होता मुझे यात्रा करी ना सिद्धांत लेते मालिक महासंघ मत बैन करते एपर्तंत बैन अच्छी गोटे वर्ष आगे आगू आगे हो पारे तेणु केस चलती एपर्तन समाधान है ना संघ मंतव्य रही तो मत विरोध कर जेहेतु मोर सब बंद होता यात्रा मुझे मेकअप मारी बोली जो मना करी ता भितर गोटे पार्टी पुणी आमर गढ़ी उठी ये भुवनेश्वर ओंकार से मालिक आसी मो घर पहुँची मोर सब कथा शुणी मो पाखर मत रखापी से सिद्धांत कले मो ओंकार 25-26 रोचे सोशल मीडिया रे चर्चा होती तुलसी गणनाट्य को आपण जाउछन्ते बोली सोशल मीडिया रे चर्चा होती मु सुनिबा चाहूँ जे मोर भाइराल होची सेठी पुणी मत तो बैन कर सारी भाइराल केमी से करेंगे मत तो गोटे वर्ष बंद कर देते जे कौन सी मालिक संघरे मुझे रही खाली तुलसी नुह कौन सी क्या पाखे मोर दरमा कमी जाऊ मुझे कमे माड़ी पाटे रही से निष्पत्ति मुझे कौन पाटे रही ना निष्पत्ति की मोर स्वागत आदि बंद कर सारा भाइराल कर लाभ कौन लोक खाली गोटे भूल धारणा दवा कथा जे नरीपण आम रोचे जे सत तो मुझे कही सारी रही ना मु तो आगु बहुत दिन आगु कही सारी आमर हो पार था ना मु कहीं कह मुझे कह बर्तमान जो केस देइतिले बालीचंद्र थाना रे आज्ञा तार फलाफल बर्तमान केमिति किछि आसी नै तदंत चली चाहूछन कि केसटा को ये कर सेटा मु कहि परिबे आपण जे पुलिस रे देखा गले कि आइए सर डाकिथिले मते मुझे देखा करथिले मोर जहा कहया कथा मु कहि के आसी तापर समय नहीं नांदी बाबू कहीं पोस्ट को माने भाइराल कर तुलसी कि नांदी बाबू कर मु आउ किए गोटे मुझे जानी नहीं तो क्या ना कौन कहि सेटा कहले भूल ना तमरे बैन करछंती माने आ मु केमी जीवी का बैन कला पर एटा करे ठीक नु मते तो बैन करते मु तो कौन सी संघ पार्टी की तांकर जो 22-23 टा पार्टी की मोर जीवनी ता भीतर जो पार्टी मते मिलिला समाधान तो हला नहीं आ मासे आउरी 20-22 दिन भीतर प्राय पार्टी सब बंद हो जिवो मु मोर समाधान हेतिले जति किसी समाधान सूत्र बाहर था पाटे रही था मुझे कहीं बुझी किए कौन भाइराल कला मोर कौन कह मुझे आगुरी कही सारी जे रही ना आगुरी मु मंतव्य दे सारी मोर एबे कहबार किछि जो 22 मालिक आपन को बैन करछंती आपन आउजन नुवा पार्टी की जाउछंती तो आपन को किछि माने भय होछि कि आकु आपन ऊपर किछि एक्शन निया जाय पारे पुलिस प्रकार माने एक्शन माने बुझि पाइली नहीं आपन को कोनस प्रकार धमक चमक आसी पारे कि मालिक को आसी पारे काहे कि नरिपंड नाम तो बैन करथली बोली ना ना से माने मालिक महासंघ कहि सारिछन तांकर आम पार्टी व्यतीत जे से जोड़ी जाय पारे हमर किछ आपत्ति नै आपन मालिक महासंघ कहि सारले परे केमिति सोशल मीडिया रे तुलसी गणनाट्य रे नरिपंड आसुछे बोली पोस्टर सुनो आया मु सेटा तांक मोर किए छाड़ दे पारथा कोन मु सेटा तो जानि नाही मुझे भावुची मुझे जाने भावुची सी छाड़ी नथिबे अन्य के एमती छाड़ देथिबे फ्लाश तो बहुत आस जाउछ ना आगुर जो रेकर्डिंग करथिला सेटा मोर जीवा कथा होइतिला माने फेब्रुआरी मासर जोटा होइतिला सेटा कि होते छाड़ दे परथाय मुनि नरिपंडा पाउडर लगाबे मते तो ए क्लास सुजोग मिलला नहीं यो कलार तो किसी न थाए जो जहाँ मिलला पुणी मते सुजोग मिलला नरिपंडा जोड़ जिवे सेही पाटे क्लास रे हिटाइ पारे सेटा दर्शक कहे मो दर्शक मो भगवान मत केते मात्रा ग्रहण कर मो पब्लिक मत केते भल पाउछंती मु निजे मु उपलब्धि करछि आ जे केस रु मु जानि पानी मोर बहुत पब्लिक सपोर्ट अछि बर्तमान 24-25 टा आपनकर यात्रा जगत केमिति कटितला 24-25
କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି କହିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ 24 ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲରେ କଟି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ମୋଡ଼କୁ ନେଇକି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀକି ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିସାରିଛି ସେଇ କାହାଣୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା କି ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଇଥିବି ଯଦି ମୋ ଆଖିରୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିବ ମୁଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ବିଚାର କରିବ ମୋର କେହି ନାହିଁ ତମେ ବିଚାର କରିବ ସେ ବିଚାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ କିଏ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି କ'ଣଟା ହେଇଛି ମୋ ଅଧିକା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଗପୁଛି ତେଣୁ ଲୋକ ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଖୋଲି କହୁନି ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ନରୀ ପଣ୍ଡା ନା ଆପଣ କୌଣସି ଟାଇଟଲର ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଜନ୍ମଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବା ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ'ଣ କରିଦେଇପାରିବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା କରିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ତା ମୋର କିଛି କହିବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଆଉ ମୋ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମର କଲିକତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରାଯାଏ ସେ କ'ଣ ଧାମ ହେଇକି ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା? ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ସବୁକୁ ମନା କରିକି ମୁଁ ତୁଳସୀ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସଂଘ ପାଟିରେ ଗଲେ ମୁଁ ତ ରହିବିନି ସେଇଟା କଥା ହେଇଛି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ବି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଫର୍ କିଏ ଦେବ ଆଉ ସବୁ ବି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁତ ପାର୍ଟି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଉଠେଇଲେ ପୁରୀ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସେଠି ଚାଲିଗଲା ଦିଘାରେ ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଧାମ ହେଉଛି ପୁରୀ ଆଉ ଯେଉଁଠି କଲେ ବି ଧାମ ତିଆରି କଲେ ସେ କ'ଣ ଧାମ ହେଇପାରିବ? ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁ କରିଥିଲା କି ତୁଳସୀ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ସୋନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନା କାଗଜ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାଗଜ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସୋନାଲି ମୋ ଜାଣିବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ମୋତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି କାହା ଚରିତ୍ରକୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନରୀକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଁକାର ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ରୁହେ ଓଁକାର ଆକାର ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟର କେଉଁଠି ନେଇକି ଚକ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚଉଛି ସେ କଥା ସମୟ କହିବ ଆଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ହେଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ମାଲିକ ତ ସବୁ ଯିଏ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବୁ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ବାବୁ ଆମର ସବୁ ବାବୁ ସମାନ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯେତିକି ମୋ ଦରମା ହେଲା ମୋ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଆଉ ପଇସା ସେ ଦେବେ କଥା ହେଇଛି ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ।